मेकअप तो हमें से किया। क्या बोला तूने? लिपस्टिक माँ हो गए पाई मेकअप तो माँ बस किया है। Guys, welcome back to my channel. Good morning. Fai kaham nang pa no. Negade noita kahar pusi share se ko ya ko share si pai tong ko. Sang mi ta sti thui se ek bare shi lam di hen to shik sang malai ne shi sang mi tini belai no share kang na ni bung sena ya. Giling. And thank you so much guys for 5K. Ang try kine nang boye ju kini akinai to video to 5 mani boye, but content umayan thangu and plus like Jangjung kami yang thambar video ko kitle me athar ko besi angki mai sila angki nei so akana nai lai turi support kini to nei ke pai thi enjara in video nai lai to pa dumbur thana maro phero ko ni chubaya baso tang line lo pai thang ra mase nagaste apa ha apa ka dumbur phero ni bahut dumbur phero ni ma Gari la pimia to say no something. No ke na so pa. Gari gari lo sa dumbul fer na sa ko. Pa dumbur te se logro. Bye sab dumbur. Line ki ya pa ka traffic jam. Como kini fora. Sab dumbur. Phero paina maro wah baso ase tumi ase ba te se loko sam pun pran nai lap nade gali phaini ini shuik sa jami ya kang kui pai thami sang molai ro bono khotong matas na ye marim sa ro tuni ka tu Tayo. Sui sumok nami bisno le to. Tayo. To na ho to. Achuri. To na kana. Cha kha. Khatong to le. Hello. Hey. Hello. Woo. Na. Te. Mama. Aku. Om terima kasih lu ya. Terima kasih lu tuh. Da. Kau kena ni aja. Da. Ini bawa kok. Sao paya ko ble, sao paya ko, slay hale. Dangga mo hai buka. Masalah ni. Balas sini. Ekon de khulomai rang khana je pasok chu se khulomai ya so na bai direct ang Omorpur ni ti bengo tangma la ya no sia kon ti bengo koloi nei so nai le bengo su bai ha bengo bru pang ma ko se khimea ko ke jang rong sing se ha ma ki phayo solo ang pito beng koloni phayo malachi khai pito ala ja phari lachi to ne este ek mano wala chi fiata Shlem thina time ose rang phomai aba se loge khulon phaya rekhe mak khulo yang kamo another next month khulo din sa o
Nang bubucu ni to mo hanai to bo makik makian nik thong ko to bin tong sa nai do pora nai dik mang tong. Thang go te go bishuit je thanda soalnya dah gorte koras tu dah gorte tu ni Just to show na tolas ang sa halo song kina. Telo bu kya ba krika. Ashi na shi mo sa so ba mo so. Ekta ne 230 ka na ne 230 kam ni ha. To se mane bu phai gram thang ram to se kon ma kholo ne pun ti kholo mala ha cham ga dunia se ho se res ki ni thang ko ne ga khali se khali. Ki যন্ত্রণা কি Go. Lu bagi kayak itu nih ha. Dia harus mau beli apa? Opa boy. The next day. Reels ki pa ajo to. Slam thina makina reels kiya se my sana 2-3 month come tha reels like continue khime ani slam ni ke tini ke sa reels jong khene ga ni sa like ajo droi kya kini kya ya kya kini upload kikna nai thoya no it's like Khe na em na kia ba lu tham reels jong bekin do ni yang ko tham sa is like ke play an thami ke ta an thami man like slate thami mase kamo dress ku phigra di khipi ga di makeup ta me se khiya lipstick ma ho ge payo makeup ta ma bas khiya hai koi na ma shi huwa na huwa just lipstick ma huwa mo kam pe ko be bor plus huwa ashi ra ma pu ya ab filter beno nai tho to jo ari khnai tho ya ye bru so be tho over makeup khimik ma bi khna ga di makeup le khimo je kuri ja reels ki poro lo mata shoot ki poro makeup khimo ro le just like obviously apolo ma kine ko aini ache jo mana bu dui ba chu no a makeup khiye photo shoot khiye video khimo an mo khale makeup belen chaya nu khna photo ro pu ma ro ko so scan no so to like makeup diye mang phya pa abo kind like makeup in che over makeup in che like simple lipstick and eyeliner and like mascara asik ko mai boete ma pa nai ya ke like to kya ke si video khipi ne kana brevi to camera lo ta se hanya ba o chini kheto blo lo thai khede mo re jane na so video khipe ma lai sium bre bang hanya na o khige to le na youtube ha da instagram no nai ba sa ang like reels kila kana nai lai to ni skin ai chum bodoni ablo wala doni ablo brand wow doni ablo ha yesa kina ni mla ke mane akena ke anta na no do nu ba no shi ta mane like akhe na kina na ke nai thono comment ki chale ke doni ablo hai na thuya de doni ablo bai reels ke ma jaga ma yani
don khopu isu na gudu no shu don ya blong ha khe to phayo khela na na no bi khare bye bot shu News kira na news kipe ha angke video phone ek lom na samay ani blog to sala plek ma anti bak mani tan tu sala plek ani. So guys, thank you so much for watching my video. I can watch kilai di, I can support kilai di. Bas hatu phule like share subscribe kidi share kidi tapodi like we slet thong we miss like video le dong thong dame an thong Slowly ki delivery block ma par ko na pa ko na like to support kidi please inke na ya taung di jek ta tura share ki thangai di inge da khum tom se ko ka chu pai thau ne mai ba sa nek mai sa ya ko na like tum di thank you for 5k thank you so much teno ka didi love you all ta